tình hoàng vô lấy keng ra ui chang huye khadi cũng chang cũng nghe chứ đi đun na kha Israel chu khai ni si sai Matthew padum madai pren khai ga sukriu khai katang hai ga si Jesus Christa tu Satan ne pelun sum tiu za hem wang bo lam ga rau khai ba me rai tu bu ga Satan ye de tiu Jesus Christa tu hem wang lo if you are the son of God command these stones to become loaves of bread nang hai ting wang na piu sai hai bo tu kang tu terwa pi jamui khai ra samtan pi lo Tizu Satan new Jesus Christa to heme. Hai bo wan siap ga hai Jesus Christa hai pugu ministry haura maswanga. Ting mi kui atai hinchun atai fasting kam ja param zinga ga kalum ri za ka thank you za ta ba me. Tiza Jesus Christa ha aliu samai na kum za kadi pri ga lungwang bamba sai sui za to khwaira pa hai puai mariu mi de. Tiza puan mariu sang mariu wang kami betinga papum di sweng kimine hai si Satan new ngolu za to khwaira Jesus Christa tu wang lo za hai bo lek ke new han heme tingwo Jesus Christa tu Satan new hiam bora to khwaira Jesus Christa ne ten na bo ten don si pi ten tang mak ra zenga su kam kadat khara leng pa se hiam wang mi bo we tiza Jesus Christa hai to kwai ram zinga puai mariu za ketiu kesak ka di kaha babanga ta za ka ba mai Satan ni Jesus Christa hai ketiu kesak pegeng bam thu boi ti bo se khoi pa lo za hai se Jesus Christa to hiam boi tiu sai aliu guring ting ga da di Satan ni hiam wang ra bo hai aliu gumi pum ga pegeng bam thu bo maksa aliu na luni thu bo masien ka chang bo si pa senia siloza aliu do kanto hiamwang raboe tiu di Jesus Christa ni de tiu ziu Satan to ka khai milo man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God samai na ni truak roi na ring rabo mage judi tingwang gu mun ga su pa bo lekeng ga su ring raboe tiu za Jesus Christa ni hai bo lekeng hai Deuteronomy te chat gu sum ga su khai paluza Satan du keng ka khai Israel mai dong kang niu tingkum atai ramzinga taja mariu seri za ka bamuenga tingwang na pliu dong kang tu manalang kyu khai za pi za chiu ma kyu khai kami bo ga bo lekeng se Jesus Christa ni khai paluza ding khai mi bo Pania boga de tiu Satan ni Jesus Christa to hiamwang lan lo sai if you are the son of God throw yourself down for it is written he will command his angels concerning you on their hands they will bear you up lest you strike your foot against a stone nang hai tingwang na piwe sai hai boraki tôn lam su mất sắc cum lo làm ra hai tiêu zero hai ba me te za Satan ne dine ting wang na pugu maza dong kang to sometime pi khai za peliu ni wang za na tu in kha khai mi su ne macha khai za peliu bien ni na tu macha khai mi za nang na phi di te tu ni ka ma thiu mi la ge te za Satan ne din boy hai bu lai king se Satan ni to thoi lui rescue khat ku kriu khat kriu nia ga su khwai paluza wangza Jesus Christa to hiam boy tiu sai Satan hai tingwang bu lekeng si ba me Satan hai Bible si mui za si ba me tiu bo aliu ni ngawe judi Satan ni tingwang bu lekeng tim piu bara kui bo leng pa tim piu khai mage judi mai dong kang tu kam kau ra le mai tu kam kadat khai ra le mai tu kam mau khai ra leng pa na tingwang bo lekeng thimpiu we teza aliu guring ting ga da de ki hiam bo pau piu ni aliu dong kang to hiam wang ba hai tingwang bo lekeng ga sunu de aliu dong kang to hiam wang su ne hai sile to kwai chamai ki ke khang yo tingwang lekeng thimpiu lo za chamai ki ke kha to zu mau khai za ba mi bo we Tiuza Jesus Christa ni de tiuza Satan tu kak leno. You shall not put the Lord your God to the test.
nang niu narapiu tingwang tu mediu magrabuwe tiza haibu leking se Jisu Krista ne Deuteronomy gu zro gu kriu zro ka su khai paloza saitan tu ka khailane to khoira pasumbo kehembo se de tizo hemlanom. Again the devil took him to a very high mountain, show him all the kingdoms of the world and their glory. To hoira Satan ni Jisu Krista tu maluang kutu baga pui khang loza. Kadi pri gu wang di, khadi haibo wang di gu kendi hi nang si Jisu Krista tu pi pui khai so de. Pi pui khai loza. Jisu Krista tu Satan ni hasiu dine. All this I will give you. Hai pekyang nang si inaleng pibi ne. If you fall down and worship me, nang na atu makhum kum luziu kahum mesai. Tiza Satan ni tu khwaira Jisu Krista tu dinbo lacking hai. Hai mo kadi peri gu pumtan hinang, kadi peri gu longwi bahinang, kadi peri gu wang di hinang si aguwe diuzo diuzo din medu len mo len ne. Hai zenga so pan Jisu Krista tu dingam bo hai. Hai bo kedi peri pekyang nang si agu boy di bo si pa demele demeduwe. Jisu Krista tu Satan ni hatiu zo hem bo si kum aliu buring tingga dadi. Kedi peri gu longwat, kedi peri gu sehiu selan, kedi peri ga long sing hiu bo tu aliu ni luni sune. Aliu na luni katsang bo si kadi pri ka lungwi bo. Kadi pri gu pumtan thini bo. Hai siye. Hai se Satan ne puguwe tiu za hai ka sa masan siang za aliu dung kang tu len khaye. Pi za Jisu Krista tu ngau khai mak za pa din ma ke chidi pemek pui pakya na si pi ngau tang khai lo za hai si inaneng pi ra bo tiu za Satan ne hiam bo. Si kumza aliu Christian magoring tingadi hai siye. Jadi Bible niyo Matthew srok go Krius srok ga dinne. So kum maniu kadi pri pakya nang si pugu thiuloza pugu yuna hami sai. Degu kageng go banglo. Tu za dinne. Yo aliu ni kadi pri go lungui bo, kadi pri go menyawa hi na aliu go thiu za banglu dadi. Aliu go hayuna hami sai. Wah di kageng go haye. Si zenga su Bible ne dinne first John go karai bo John go niya go krim new Chris roga. Do not love the world. Nang nakadi pri tu chulung sami tu lo. Khadi kadi pri go mania tu chulung sami tu lo. So kumaniyo kadi piri tu sulung sai buku ga tingwa tulung sa bulung chun hai izadimo hai zenga su aliu tingwang tu chulung sa ra boy kadi piri gulung wat tu aliu lung sa ma ra boy huilo to khwaira Jisu Krista tu saitani hiamwang bahai right to bose lust of the flesh pania pyugase the pride of life. Pasum biuga se lust of the eyes. Mi pum na luni bo. Khadi lung tsaliang bo ringting. Khadi tsamik pui ne mi pui gu luni. Hai siye Satan no wang lien khai bese. Mi pum ga luni tu bo. Khadi kadi pri ga lung tsaliang bo lung kazit bo ringting. Khadi mikpui ga mikpui ga sulu kani bo lung go ke hiam bo hai si Satan wang Jisu Krista tu hiam bo hai. Tiza Jisu Krista ni to khwaira Satan tu de tiu je din lo. Be gone Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Tat milo Satan, palamra hai tiu ziro khai ba me, nang niu
นาราพิวติงวังตัวรอยนักกหุมราบเวคดีประตูรอยนักมาจาราบเวที่จะยิสุคริสต์นิวไซตันตุกะใครทิวใครจะตัวควายราไซตันไฮประตูฝึกใครโลจิตแต่มีเดที่จะคดีตัวควายราติงเกียงกุมาจาตรงกลางนวังโลจะประตูไฮมาจามีเนที่จะฮักาซีอายุเนี่ยมาสันเสียจังเอาเวทิวไซตัวควายรายิสุคริสต์นิวไซตันตุเดทิวจังงามบุลยิสุคริสต์นิวไซตันตุสริงามใครกันนี่บ้าเสติงวังบุเล็กเก่งกัสูปานิวสริงามใครไม่บัวไรทูบุกิเฮียมวังบุกาปานิวติงวังบุเล็กเก่งกามาจีบุสินิวประตูเก่งกับใครปนิยาบุกาติงวังบุเล็กเก่งกัสุกับใครประสุนบุกาดีเตจัตควายรายิสุคริสต์นิวไซตันตุกิเฮียมบุรีตุปิงามใครกันไม่บ้าเสติงวังบุเล็กเก่งกัสุปิงามใครไม่บัวสิคุมซาอาลิวดาดีอาลิวคริสเตียนมาบูริงติงไฮอาลิวไฮจรีอภิญจะตัดจะบังบวยซีอาลิวจะมีปุ่มตัวอภิญบังโมมาเกจุดีอาลิวฮิวปุยนาบุรีเพียนกับอาลิวตัดจะบังบวยนายมาจังนักอาลิวตรงกลางตัวป่วยมาจังนักอาลิวตัวเฮียงบอกปอยเนี่ยอภิญจะบังบวยให้กาซีอาลิวกุลุงวัดนิวอาลิวกุนิ่งติงนิวอาลิวกุปุ่มตันนิวไซตันรีตัวอาลิวงามุลาเกจุดีติงวังกุเล็กเก่งสินิวอาลิวงามราบวยซีเซปลามรัติงวังกุเล็กเก่งนี่ดินเนฮิบริวมาได้กุกริยนียากาติงวังกุเล็กเก่งรักกระริงบวยคดีติงวังกุเล็กเก่งรักปุ่มตันบามีบวยติงวังกุเล็กเก่งรักอปังแหงปมุนเนียเลี้ยงโบสอนดีเลี้ยงไงเดซ่าเดนเนติงวังกุเล็กเก่งสิระปุ่มตันบามีบปมุนเลี้ยงก็มีบติงวังกุเล็กเก่งสิเนี่ยเกี่ยงบริตุงามงามให้เซงก็จะติงวังกุเล็กเก่งสิเนี่ยอาลิวกูสรีกูมันยาขัดทิวซาอาลิวลงราบทาวเวสิสุคริสต์นุสัยตันตุงามใครมีบสิติงวังกุเล็กเก่งก็สิเนี่ยเวที่จะตัวควายอาลิวตาดีติงวังกุเล็กเก่งสิเนี่ยเกี่ยงบริตุงามราแรงอาลิวอภิญราบเวกิเฮียมบอกปอปินิโอยิสุคริสต์ตัวไซติงวังกุเล็กเก่งเนี่ยทิ้งลวงเฮียมบอกกุมจะอาลิวตุงกังตัวเฮียมวังบัติงกะอาลิวก่อใครไม่มาราเซงกะสูอาลิวติงวังกุเล็กเก่งเสป้าบัมราเลงติงวังกุเล็กเก่งเสอาลิวซีบัมราเลงบัทาวเวจิโบเสให้กาเสอาลิวตุกตีสังไข่เบียกินไข่มาฮีนรีกาติงวังถอยไข่บัติว